Helo, lle dwi am ddangos arbrawf yr effaith ffotodrydanol I chi am 2 munud. I'll show you the photoelectric effect experiment in a few minutes. Just a bit of background. Gath ei ganfod gan Heinrich Hertz yn ôl yn 1887. It was an effect that Heinrich Hertz discovered back in 1887. Mi oedd o'n gweithio ar efo electrodes, be maen nhw'n galw'n spark generator. So he was working with a spark generator, so basically 2 electrodes that a spark jumped between. Dach chi gweld rei tebyg, fatha Van de Graaff ac yn y blaen. Be ffindiodd oedd bod sgleinio gola o amleddau gwahanol ar yr metal, yr electrode I hynna yn newid y voltedd oedd angen i'r spark neidio. So different frequencies of light shining on the metal electrodes required therefore different voltages for the spark to jump across the gap. A wedyn, fel welswch chi yn yr cyflwyniad cyn y fideo yma, mi nath Einstein esbonio fo yn 1917 felly. So Einstein explained it in his paper on the photoelectric effect in 1907. Reit, be ydi o? O dilyn y fideo yma, mae yna link I Khan Academy sydd efo manylion sydd efo degwyr effeithiau gyd yn fanno hefyd, mae hwnna'n ddefnyddiol iawn. So following this video, have a look at the Khan Academy link. There's a video and then there's a page of text that is very in detail. So os ydych chi'n dall hwnna I gyd, mi ydych chi'n dall y gwaith yma yn iawn. Right, let's get to it. So, yn fama, mae gennym ni, just adjustio'r cameras dyn. Electroscope dalen aur, so gold leaf electroscope. Be di o di plat fetal, I cael ei gysylltu I rodan. So the metal plate connected to a steel rod, and there's a very, very thin sheet of gilding foil there. So just foil, dydy o'm yn aur pyr, be ma'n galw, a'r stwff ma'n ddefnyddio I gildio a gwneud ar goed ac yn y blaen. Reit, lle, o'n I eisiau gwefrydd hwn. Okay, to charge this, we can use, yn y cefndir y fancw, welwch chi cyflenwad pŵer voltage uchel. This is a high voltage power supply. So dwi'n troi ymlaen. Ac wrth troi hwn I fyny, byddai gyrraedd fyny at 6,000 volt. Dwi'n gwybod os ydych chi'n gallu gweld hwnna ddigon bell yna. Okay, so 6,000 volts. Mae, for a second. Mae'r ochr negatif y cyflenwad, hwn di ochr positif y cyflenwad. Lle gychwyn o'n ni jyst dangos y peth yn gwefru, a dwi'n mynd I wefru fo'n negatif bob tro, beth dwi'n mynd I ddifon gyda eraill, dwi'n mynd I adio electrons ar y plat. Okay, I'll be adding electrons onto the plate. At the end, I'll show you what happens if I do the opposite, as in if I charge it positively. Neu ddangos, jyst I brofi mai yr effaith ffotodrydanol ydych chi'n I weld yn yr arbrawf yma. Lle, yn anffodus, dydy'r cebl saff ddim digon hir I gyrraedd y bwr. Lle, ni jyst cael y camera'n barod I sbio am hwn. A na I wefru fo, a jyst I osod o'n fama, fel chi'n gallu gweld. O, hynna, gwelwch chi bach nes. Derwydd. So, fi'n methu posio fideo chwaith. Dyna ni. I'n iawn fel la. Reit, gallu gweld yr electroscope yn dau hwn fan. Na ni, so fe dwtsio'r y blat yma. So, da chi eisiau cadw'ch llygad ar yr aur yn y canol. So, look, keep an eye on the gold leaf. Yn y gwefru, os ydych chi fan neidio fyny, jyst dangos yn eto, dad wefru. Discharge and charge.
mae'r wefn yn aros yna, achos bod achos bod y blat i gyd wedi cael ei ynysu wrth yr tu allan, mae'r blat yn aros yna. Reit, be di'r effaith ffotodrydanol? Well, the photoelectric effect means, well, there's photons, or there's light hitting this plate at the moment, yn dod drwy'r ffenast, ond does am byd yn digwydd i'r ddalen bach aer yn y canol. Fedra i hyd yn oed sgleinio gola laser sydd yn gola ofnadwy o llachar, high intensity light, onto the metal plate, a welwch chi does am byd yn digwydd i'r dalen aer. Nothing happens to the gold leaf there, stays charged. Ond, sorry, chromium ydy'r metal yn llaw, this is chromium, the metal that you see. Sorry, dwi jyst eisiau cael yr lamp bach yma. Fes gen i fan yma di lamp, lamp uwch fioled. Okay, it's an ultraviolet lamp, so very, very dim. Drwch chi weld hwnna, does dim llawer yn llachar iawn lle. So, mae sgleinio hwnna wan ar yr cyswllt yn dodgy hwnna. Da chi'n gweld yr aer yn dal i aros lle mae o. There's no effect on the charge on the electroscope. The gold leaf stays where it is. So, dyna nhw'r arsylwadau cyntaf. Ni drafod beth da ni wedi wneud bellach ymlaen. Okay, so we'll just discuss what we've done a bit later on. Right. Da ni addasu'r electroscope hwn. Yn lle defnyddio chromium, da ni am defnyddio zinc. Okay, so this is a zinc plate, slightly tarnished, so dwi cael sandpaper mwyn nesaf na zinc sgynna ni yn ytrach na zinc oxide. Nau'r bwyd ochr iawn. Okay, so it's a bit more shiny now. Okay, da chi'n gallu gweld yr patches zinc pyr yn fanna. Neith o ddim oxideiddio'n sydyn iawn. Dwi wedi dadwefru fan. Okay, so discharged ydy chromium. Just gosod y zinc arno fo, achos yn amlwg mae mewn cyswllt. So the zinc is in contact with the chromium. So we should be able to see the effect. Mae'r haul wedi dechrau sgleinio fy mwyn, so beth dwi'n gwneud? Nid bod chi'n gallu gweld yr aer os dwi'n maes, ond jyst eich bach bell gysgod. Ni, hwnna, oce, dwi'n meddwl. Reit, charge. Switch on. Gwefru yr electroscope, mae wedi cael ei charge da fyna. Chi wedi gweld y glir. Dwi'n mynd i gael cael gweith yna, sy'n yn sydyn yna. Gweld. No well. Right, you can see the electroscope there, fully charged. Again, and all that, even though I've closed the blinds, there's still a lot of light in the room. I can also shine the laser on the unscreening. Okay, dwi'n gwybod amdano sy'n yn y fideo. Fel e, da chi'n gallu gweld bod online. Yeah, so very, very bright visible light. Towards the middle of the visible range, ond dal I fod dim byd yn digwydd. Wan, hwn ydy'r magic, gobeithio. Os dwi'n sgleinio chydig ola uwch fioled, bulb ymlaen eto. Rili mi eisiau cydweithio hwn. Behave. Ti'n gweld yr dalen aer? Okay, na i ddanos yna eto. I'll show that again. Na i trio newid yr angle bod chi'n gallu. Try that. Actually, I'm going to put the camera right eto. Bring the camera right up to the electroscope. You can see it clearly.
go. The touch out of focus, dim gwaniaeth. So fully charged. I just dal darno. Darno dat peth yn ôl, i weld yn gliriach. Sorry. Rwy'n hwnna yn ôl, bod chi weld yn gliriach. A ultraviolet light. Okay, so, can you see? Okay, bulb on, and as soon as the ultraviolet hits the plate, it discharges. I'll turn it off. Stops. As soon as the photons hit there, as soon as light hits, it falls. It discharges. Okay, felly, bod hwn ddim yn llachar iawn, okay, even though it's not very bright, it's quite dim. Mae'n danos I fyny chydig bach mwy cryr yna. That's only the visible component, obviously. It's quite a weak ultraviolet lamp. But still discharges the electroscope. Okay, I'll just steer the camera eto. Right, so beth sy'n mynd ymlaen? Tra mae bob dim gynnu fi. Na I ddangos beth sy'n digwydd os dwi'n gwefru fo'n positive. So I'll take this out of the negative end and I'll charge it positively this time. Okay, so I'm taking electrons off there this time. Okay, ryn effaith. Yeah, it looks the same because obviously it's just because the middle peg and the gold leaf they're both positively charged this time. We've been positive. Hwna fanna fel llwyddo eto. Ag dwi ddim eisiau cydweithio. Nice glinio ar gola, the lamp's on. Okay. A dim ots am faint dwi'n sglinio fo. So byd yn dadwefru. And I can't add any extra electrons onto the plate. So it is an effect that happens for electrons only, for negatively charged metals. So in this case, the zinc plate at the top. Okay, if I discharge it well, and I'm not going to discharge it just through myself. Right. I think I'll hold that. Right, beth sy'n digwydd lle? Symud hwn. Okay, so, da ni'n gwybod bod o'n effaith sydd mond yn digwydd o'r metal yma. Mae'n digwydd o'r metal eraill, ond dod o ddim yn digwydd efo hwn, efo'r chromium, ond mi oedd o pan oedd na zinc ar y top. Felly mae yna rhyw fath o feature o'r metal ei hun sydd yn effeithio yr effaith Ffotodrydanol. So there is a feature of a metal itself. Chromium didn't do it, or the chrome-plated metal didn't do it, the zinc did. Hefyd, o'n o wahaniaeth rhwng gola gweledol. Eisiau nôl i'r camera, ond na chi. Ia, ag gola uwch-violet. Ultraviolet light. So just gola uwch-violet. So there's something to do with wavelength or frequency. Ag fel o'n i'n sôn, mae o mond yn digwydd I wefra negatif. Reit, dwi'n mynd I stopio'r fideo yn fama, ag dwi'n mynd I esbonio'r bit nesaf yn defnyddio'r bwr gwyn. So just stop recording. See you in a bit.